السلام عليكم. دونك هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو فيها كيف وعدتكم ان بوي دو بوتونسييل. غيكون هو ليكزارسيس او بيان لو ديرني اكزارسيس على لي بوي دو بوتونسييل. اي ابري ندوزو الباريير بوتونسييل حيت خاصنا نشوفو لي في تونيل. لو كونترول ها هو ديجا عندي اكري هنا، ولكن غتلقاوه عندكم في لا ديسكريبسيون، راه حطيت لكم في واحد الدرايف. غادي نصاوبو جوسكا لا كيسيون 5 بوتي بي. لا كيسيون بوتي سي ما غاديش نقيسوها، متفقين؟ Bien. Donc, on dit un puits de potentiel infini. On est centré en x égale à 0. Bien, on considère le potentiel V de x. Vous pouvez pause la vidéo ou vous l'énoncé. On considère le potentiel V de x défini par x prend deux valeurs. 0 pour l'intervalle qui sera moins L sur 2 ou moins L sur 2. Ou qui c'est oui, plutôt entre les deux. Ou qui s'évit l'infini ailleurs, rien n'est pas. Donc la première question, c'est de représenter graphiquement le potentiel V de x. Bien. Donc la représentation. Première question. Une représentation de la courbe V de x. Bien. Donc c'est un puits de potentiel. On a V de x égale à 0 pour x compris entre moins L sur 2 et L sur 2, où I, V de x égale à plus l'infini ailleurs. Et là bas infini, donc il suffit de tracer l'axe des x, l'axe de Vx, de tracer moins L sur 2 ou L sur 2, bien évident et de symétrique. Le potentiel est nul à de la région, mais il est infini à les régions. Donc, là, on parle d'un puits potentiel infini. Il n'y a ni la particule confinée là. Donc, trois régions apparaissent. La première, la deuxième et la troisième région. Bien. Donc, il y a la représentation, ou bien il y a la première question. Bien. La deuxième question, il nous demande de calculer de petit a. Donc, il nous demande de écrire l'énergie totale de la particule. Bien. Donc, je nous connais énergie. C'est une énergie cinétique plus une énergie potentielle. Bien. Donc, l'énergie de la particule, ça sera petit p, l'impulsion de la particule, sur 2m, avec m, il y a la masse de la particule, plus EP. EP, c'est l'énergie potentielle que notre là, donc c'est V2 petit x. La remarque. حاولوا من هنا تفرقوا ما بين P minuscule و X minuscule. علاش كاين فرق؟ كاين اللي فيكم مولف انه يكتبها هكا، ولكن هذه راه كنعنيو بها لوبيراتور بوزيسيون، و غران بي كنعنيو بها لوبيراتور امبولسيون. دونك في هذه الحاله حاولوا ما امكنش ايفيتيو لي زيكريتور اون ماجيسكول. علاش؟ لان عندهم اون سينيفيكاسيون في لا ميكانيك كونتيك، خصوصا في الفورماليز. Bien. Petit b, en appliquant le principe de correspondance, donner l'hamiltonien de le système ou écrire d'après l'équation de Schrödinger. Donc petit b. أول حاجة نديرو principe de correspondance. شنو هو le principe de correspondance? Comme le mot le dit, شي حاجة correspond à شي حاجة. Donc la position d'Eva le classique كتولي opérateur position, ou la quantité de mouvement de petit p كتولي la grande quantité de mouvement, ou l'opérateur p. متفقين؟ l'opérateur p عنده واحد la signification. شنو هو؟ ما هو إلا h bar sur i d sur dx. Bien, donc هذا نأسوسيو له هذا وهذا نأسوسيو له هذا. غير في لوكا ديالنا شنو عندي؟ عندي x غير ورا. شنو غادي ندير؟ v2 grand x. Bien. Donc e نزيدو هنايا ان e كنعطيوها h l'hamiltonien ديال le système. Donc l'opérateur hamiltonien égale grand P au carré sur 2m. ندير هنا باش نفرقو ما بين petit p و grand P
plus V de grand X. Donc, c'est l'hamiltonien de notre système. Alors, P au carré, qu'est-ce qu'on a? P, il y a H bar sur I, D sur DX. Il est quand P au carré, je vais H bar sur I fois H bar sur I. Donc, je vais écrire donc, on dire un rappel de cours. Donc, c'est H bar sur I fois H bar sur I, D au carré sur dx au carré. Qu'on divise deux fois. H bar, il y a moins H bar au carré. Ni j'ai moins. If I, il y a moins. Bien. D carré sur dx carré. Bien. Donc, on a l'hamiltonien d'Ali. On a dit l'expression comme étant H égale moins H bar au carré sur 2m d carré sur dx carré plus v2 grand x. Bien, donc هذا هو l'hamiltonien ديال le système. هذا هو l'hamiltonien. Bien. دابا l'équation de Schrödinger. نمشيو نديرو دابا équation حيت قالوا لنا نلقى l'équation de Schrödinger. Équation de Schrödinger, bien évident, stationnaire. Alors l'équation de Schrödinger stationnaire, il suffit de l'écrire. Donc moins h bar au carré sur 2m d au carré sur dx au carré plus v2 grand x. هذه كلها كنديروها فاكتور ديال une fonction d'onde اللي نسميوها بسي كتساوي e بسي. وهذه هي ليكواسيون على l'état ستاسيونير اللي كنكتبوها قبل. الا شفتوا معايا في لي فيديو بريسيدون تلقاوها اش بسي كتساوي e بسي. صافي. هذه ليكواسيون او فالور بروبر ولا ليكواسيون على l'état ستاسيونير وهي اللي درت انا. متفقين؟ الا اغونجيتها يعني ضربت فيه هنا وهنا من بعد جبت هذه وضربت في دوزام سوغ اش بار غادي تعطيني l'écriture finale هي phi seconde de x plus 2m sur h bar au carré. Alors à chaque vidéo qu'on dira la démonstration v de petit x psi de x égale à 0. Donc il y a l'équation de Schrödinger à l'état stationnaire, je pense. Ouais. Bien. Écrire l'équation de Schrödinger. Donc nous avons la troisième question. La troisième question, il nous demande de déterminer la forme générale des fonctions d'onde psi de x qui sont des solutions de l'équation aux valeurs propres de Schrödinger. Bien, donc on déroule les solutions. Donc c'est la troisième. Oui, c'est la troisième question. Troisième question, solution. L'écriture, c'est une écriture d'une équation différentielle deuxième ordre. Sans second nombre. Donc la solution générale qu'on peut voir, il a مشي تحت خديت ردوا معايا البال. il a مشي تحت خديت ناخذ مثلا هذه comme étant une équation différentielle quelconque. La solution générale phi de x est écrite sous forme a exponentielle i kx plus b exponentielle moins i kx. Bien. هنا عندي 3 régions. عقلتوا. La première région كان فيها potentiel infini. La deuxième région كان فيها le potentiel nul. La troisième région فيها le potentiel عاود infini. اش كيعني هادشي؟ كيعني بحال راه لا بارتيكول كونتيك طايحه لك فواحد البير. هاد البير مستحيل انها تخرج منه باش نتفقوا. دونك لا بارتيكول كونفيني هنايا تريزوني تسهر دير اللي بغات ولكن ما ممكنش تكون هنا. يعني لا فونكسيون دوند في لي دو ريجيون كيف دايره زيرو. بيان. دونك هنا selon les 3 régions شنو نقدر ندير؟ في لا première région عندي psi 1 de x égale à 0. وفي la deuxième région عندي psi 2 de x qui est égal à هادي a exponentielle i kx plus b exponentielle moins i
x. Superposition de deux ondes, une onde réfléchie et une onde transmise, il y a l'onde incidente كلها. Bien. Pour la troisième région, on dit psi 3 de x égale aussi à 0. Donc, on s'intéresse juste à la deuxième région. Bien. Et là, je vais mettre l'équation de Schrödinger. La deuxième région, qu'est-ce comme étant psi seconde de x plus 2m sur h bar au carré e psi de x égale à 0. Et là, le potentiel est nul. Là où tu avais de x 0, et je vais dire l'équation qui est associée à la solution. Bien. Donc, on a les fonctions d'onde. Bien. La quatrième question, écrire, petit a, écrire les conditions aux limites. Ou là, les conditions de raccordement. Bien, donc on dit la quatrième question, 4, petit a. Conditions aux limites. Ou là, les conditions de raccordement. Je nomme les conditions aux limites. On dit déjà 2. On dit moins L sur 2. Ou je nomme L sur 2. Déjà centré, في 0. Alors, هنا غنصاوبها هكا وعندي اون ريمارك باش تصاوبوا هذه. ملي كيكون عندكم لو بوتونسيال سيمتريك كتكون القضيه شويه سهله، كديروا ان داكالاج ولا ان شونجمون دوريجين. نجي لها من بعد. المهم نشرحوا غير هذه. دونك لي كونديسيون او ليميت عندي في دو بوين. عندي لو بوين x égale moins L sur 2 وعندي لو بوين x égale L sur 2. هاد لي دو بوين هذا وهذا. Alors, la fonction qui continue les deux. Donc, la fonction continue ou continue يعني في 2 de x كتساوي 0 كتساوي في 1 de x زعما في 2 de moins L sur 2 كتساوي في 1 de moins L sur 2 اللي هي 0 وحتى هذه continue. Donc نكتبوا la première condition هنايا. Donc ناخذوا هذه on s'intéresse à هذه ياك اش غادي نكتبوا. Donc pour x égale moins L sur 2 نديرو la continuité ديال الاولى في 1 de moins L sur 2 كتساوي في 2 de moins L sur 2 شحال قلنا كتساوي 0 لان هذه كتساوي 0 ما كايناش عندك لا بارتيكول. دو ميم بسي بريم قلت ليها في قبيله بسي بريم 1 de moins L sur 2 كتساوي بسي بريم 2 de moins L sur 2 qui est égal à aussi à 0. Bien, donc نexploiter هذه ونحاولوا نجبدوا منها واحد الحاجه. متفقين ديجا هنا قال لك غير écrire les conditions aux limites ومن بعد déduire une condition sur k. متفقين مزيان. ها هما لي كونديسيون ليميت الاولى في هذا لو بوين الثانيه في لوطر بوين اللي هو L sur 2. نكتبوها حتى هي في لو بوين L sur 2. Donc, il a خدينا x égale à L sur 2. Il apparaît que phi 2 de L sur 2 كتساوي phi 3 de L sur 2 كتساوي 0 حتى la fonction 0. Phi prime 2 de L sur 2 كتساوي phi prime phi ou psi L sur 2 كتساوي 0. Bien.